اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ منگل 24 مارچ کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ آج کے سیربین میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے عالمی منظر نامے کی طرف جہاں مشرق وسطیٰ ایک بار پھر غیر یقینی کشیدگی اور سفارتی سرگرمیوں کے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران سے متعلق ممکنہ ملاقاتوں پر جاری قیاس آرائیوں کو حتمی نہ سمجھنے کی تاکید کی ہے، مگر پس پردہ جاری سفارتی کوششیں کسی بڑے پیش رفت کی جانب اشارہ دے رہی ہیں۔ And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. 5 روزہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے جنگ کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مقدم יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان مذاکرات میں مصر، ترکی اور پاکستان بطور ثالث اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان knowing the gravity of its situation, knowing کہ وہ it's between a rock and a hard place, knowing کہ وہ ایک شیلز پہ ڈانس کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے جاری، جبکہ نیتن یاہو نے ایران کے پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے کہ اس حکومت کو جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے روکنا ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ پوری دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ باقی ممالک کے رہنما بھی اس میں شامل ہوں۔ ادھر بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ایک سینئر عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اس کشیدگی کے اثرات سے دنیا کا کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ عالمی معیشت کو ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہوگا۔ آج کے سیربین میں ہم آپ کو لے چلیں گے کولمبیا، جہاں ایک فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور کم از کم 66 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور پھر چلیں گے کیوبا، جہاں ایک بار پھر ملک بھر میں بجلی کا نظام مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ حکام اس بحران کی بڑی وجہ امریکی معاشی ناکہ بندی اور فیول بلاکیڈ کو قرار دے رہے ہیں۔ کیوبا میں ایک ہفتے کے دوران یہ دوسری بار ہے کہ ایک سے دوسرے کونے تک سارا کا سارا جزیرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ امریکہ کی طرف سے ایندھن کی تقریباً مکمل ناکہ بندی کی وجہ سے پچھلے 3 مہینوں میں ایک بھی آئل ٹینکر کیوبا نہیں پہنچا ہے۔ یہ بھی جانیں گے کہ 23 مارچ کے موقع پر دنیا بھر میں پاکستانی پرچم کہاں کہاں لہرایا گیا۔ کینیڈا سے قطر تک ہم آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے۔ ادھر بھارت میں میاں مسلمانوں کا تنازع شدت اختیار کر رہا ہے، جبکہ 4 اہم ریاستوں کے انتخابات بی جے پی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر میں لوگوں نے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی کشیدگی کے پس منظر میں امدادی مہم کا آغاز کیا ہے، جہاں نقدی، گاڑیوں، زیورات اور قیمتی اشیاء عطیہ کی جا رہی ہیں۔ کشمیر تک ہی محدود نہیں ہے، ماگام تک ہی محدود نہیں ہے، پورے انڈیا میں اس وقت کلیکشنز ہو رہی ہیں۔ اور آخر میں ہم رخ کریں گے بھارت کے شہر لکھنؤ کا، جو اپنی تہذیب کے ساتھ ساتھ ذائقوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ جانیں گے کہ سوئیوں کی روایت لکھنؤ تک کیسے پہنچی اور اس نے وہاں کی ثقافت میں کیسے جگہ بنائی۔ سوئی پوری دنیا میں الگ الگ روپ میں کھائی جاتی ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کہیں اس کو نمکین کھایا جاتا ہے، کہیں اس کو میٹھا کھایا جاتا ہے، کبھی اس کو کوئی بیمسلی سمجھ کے کھاتا ہے، کبھی کوئی اس کو لچھے سمجھ کے کھاتا ہے، الگ الگ طرح سے۔ لیکن جو لکھنوی پرکریا ہے اس کی سیوئی بنانے کی، اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔
ایران اور اسرائیل کے درمیان فضائی اور میزائل حملے جاری ہیں، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ سوموار کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا کہ دونوں فریق کسی معاہدے کی جانب اہم پیش رفت کے قریب ہیں۔ They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. اس بیان کے بعد قیاس آرائیوں میں شدت آ گئی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ بات چیت پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اس سلسلے میں پاکستان میں نمائندگی کر سکتے ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے بی بی سی کو واضح کیا کہ کسی باضابطہ ملاقات کا اعلان نہیں ہوا اور یہ حساس سفارتی مذاکرات میڈیا کے ذریعے نہیں کیے جائیں گے۔ It's not taking place. As for further details about the discussions between these two leaders, I'll leave it to the president to divulge any more of that conversation. But he did confirm it yesterday and provided you with a little bit of the background and his view and his perspective as he always does. صدر ٹرمپ نے 5 روزہ سیز فائر کے بعد حملے نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن زمینی اور فضائی حالات اس کے برخلاف ہیں۔ اسرائیل نے ایران اور لبنان میں فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 1091 افراد ہلاک جبکہ 8762 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی شمالی وسطی اور جنوبی اسرائیل پر متعدد میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جبکہ پاسداران انقلاب نے امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں عمارتوں کو نقصان پہنچا اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ لبنان میں بیروت پر رات کے دوران حملے ہوئے اور جنوبی علاقوں کے رہائشیوں کو انخلاء کی ہدایت دی گئی تاکہ حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکے۔ علاقائی کشیدگی کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ کیا اور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے سوموار کے روز کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعمیری بات چیت ہوئی، لیکن ایرانی حکام نے کسی بھی بامعنی مذاکرات کی تردید کی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے نکات موصول ہوئے ہیں اور ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کویت نے اپنے فضائی دفاعی نظام کو بھی چوکس کر دیا ہے اور شہریوں سے حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے میزائل حملوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ اس دوران شمالی اربل میں کرد فورس کے ایک اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 6 کرد جنگجو ہلاک اور 22 زخمی ہوئے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ حملہ کس جانب سے کیا گیا اور نہ ہی کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ عراق کے پاپولر موبلائزیشن فورس یعنی PMF کا کہنا ہے کہ ملک کے مغربی علاقے میں ایک امریکی حملے میں 15 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ PMF نے اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے ہلاک ہونے والے کمانڈر سعد البائجی کی بغداد میں آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ PMF مسلح گروہوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں زیادہ تر ایران کی حمایتی تنظیمیں شامل ہیں۔ اسے اب عراق کی سیکیورٹی فورسز کا حصہ بھی بنا لیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق PMF کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ اس وقت ہوا جب وہاں ایک اجلاس چل رہا تھا اور سینئر کمانڈرز بھی وہاں موجود تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے امکان کے اعلان کے بعد تیل کی قیمت میں وقتی کمی آئی، لیکن بعد میں فی بیرل قیمت دوبارہ $100 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ کی وزیر خزانہ ریچل ریوز آج ہاؤس آف کامنز میں ارکان پارلیمنٹ کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے برطانیہ پر معاشی اثرات خصوصاً توانائی کے بلوں میں ممکنہ اضافے کے حوالے سے بریفنگ دیں گی اور عوام کی مدد کے اقدامات پیش کریں گی۔ مجموعی طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، جہاں ایران اور اسرائیل کے حملے، امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات اور پاکستان اور دیگر ممالک کی سفارتی کوششیں ایک پیچیدہ اور نازک منظرنامہ پیش کر رہی ہیں جو عالمی سطح پر سیاسی اور اقتصادی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ امریکہ سے آنے والی خبروں میں سے ایک خبر کے مطابق ایران کے متعلق اتوار کی رات مذاکرات ہوئے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پسندیدہ ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل تھے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ ان مذاکرات میں مصر، ترکی اور پاکستان بطور ثالث شامل ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ریاض میں جمع ہونے والے عرب اور مسلم اکثریتی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اس جنگ کے دوران ایرانی اقدامات کی مذمت کی تھی۔ تاہم اس اجلاس میں اسرائیل کے اقدامات، خاص طور پر جنوبی پارس گیس کے تنصیب پر حملے کی مذمت بھی کی گئی تھی۔ ابھی جو تازہ خبر ہے وہ کچھ گھنٹوں پہلے کی کہ شاید اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں ایک سمٹ ہوگا
جس میں کہ ایران کی سائڈ سے باقر کالیباف جو ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں اور امریکی سائڈ سے نائب صدر جے ڈی وینس شرکت کر سکتے ہیں اور جنگ کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ یہ کس حد تک ممکن ہوگا یا نہیں؟ کیا رکاوٹیں آئیں گی؟ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے اس کے بارے میں کیا خدشات ہوں گے۔ اگرچہ اسرائیل نے تو کہا کہ ہمارے لیے یہ بڑا سرپرائز ہے کہ ٹرمپ اکیلے بات کر رہے ہیں اور اتنی جلدی مطالبات بھی مان لیے گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے سابق سفارتکار عمران علی۔ عمران علی، آپ کے لیے تو خوشی کی خبر ہے کہ آخرکار سفارتکاری جیت رہی ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور کتنی لائکلی ہوڈ ہے۔ سر میرے حساب سے 60-40 in so far as it's a good piece of news. It's a good piece of news. Although جو سیمینٹکس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ کبھی بھی آگے پیچھے جا سکتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ اس طرح نہیں ہے۔ اور جو آپ نے اور میں نے ہم دونوں نے پڑھی ہے وہ ایکسیوس کی جو نیوز ہے، اس کے علاوہ آپ نے فرمایا بھی بالکل صحیح، دیر آر ریومرز کہ دا وائس پریزیڈنٹ از گوئنگ ٹو بی ہیئر۔ لیکن اگر آپ اس سے 2 ہفتے پہلے جائیں، اور میرا خیال ہے سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ہی ڈسکس کی تھی اور آج تک پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ کنفرم نہیں کیا، وہ عمان کا ٹرپ تھا فیلڈ مارشل صاحب کا، جس میں وہ وٹکوف اور کوشنر کو ملے تھے، میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا۔ اب وٹکوف اور کوشنر کے ساتھ وہ ویدر ڈسکس کرنے تو نہیں گئے ہوں گے، وہ دونوں ہی ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں ایران کے اوپر۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان knowing the gravity of its situation, knowing کہ وہ it's between a rock and a hard place, knowing کہ وہ ایگ شیلس پہ ڈانس کر رہا ہے، پاکستان شروع ہی سے مطلب ایٹ لیسٹ پچھلے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، میرا خیال ہے ایران اور یو ایس کے درمیان ایٹ لیسٹ پیغام رسانی اینڈ اف ناٹ میڈیشن کا لفظ بھی کافی وہ بدنام ہوا ہوا ہے، تو وہ شروع ہے اور کافی لمبی بات ہوئی تھی عمان میں۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ترکی، ایجپٹ اور پاکستان ان کا رول ہے، ضرور ہوگا، تینوں ملک بہت امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن ابھی بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ میڈیشن ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو ملٹری سائیڈ ہے امریکہ کی، انہوں نے کریج مسٹر کر کے انہوں نے پریزیڈنٹ کے ساتھ، میرا خیال ہے آئی ایم اونلی گیسنگ اٹ، آئی تھنک دے ہیو ہیڈ اے کنورسیشن ود دا یو ایس پریزیڈنٹ کہ یہ جو آپ مرینز بھیجنے کا پروگرام ہے خرگ آئلینڈ کو کیپچر کرنے کا، اس سے بھی لانگ ٹرم کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، اور دیر از نو ایزی سولوشن ٹو دس وار۔ تو اور اگر آپ ایکسٹریم آپشن پہ جاتے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے رکھا ہوگا کہ یو کین بوم دا سمیدرینز آؤٹ آف ایران، اور یہ وہ سوچ لیں اس کی کیا ڈپلومیٹک ایفرٹ، اس کا کیا ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہوگا۔ روس کی طرف سے بڑی اوبلیک سی آج ایک کل شام کو یا آج ایک پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے بشیر کے نیوکلیئر پلانٹ کو ایک ایگزامپل بنا کے کہا تھا کہ دین اٹ وڈ ایسکلیٹ تھنگس۔ کیا پتہ بیہائنڈ دا سینس سر روس، جو کہ میں اور آپ کم از کم میں آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ روس کو اور چین کو اس سے زیادہ رول پلے کرنا چاہیے، کیا پتہ یہ وہ رول ہو یا بیہائنڈ دا سینس وہ بھی ہو رہا ہو۔ تو یہ دو تین فیکٹرز ہیں جو کہ میرا خیال ہے ایٹ پلے ہے۔ تو اس کو ٹوٹل سیمینٹکس نہیں کہہ سکتے، آئی تھنک دا ہول ورلڈ ہیز رسپونڈیڈ، the prices have come down, oil prices have come down, the stocks have gone up۔ صحیح، اب یہ مذاق کرنا ذرا ٹرمپ کے لیے بھی مشکل ہے۔ صحیح۔ عمران علی، ہم سے بات کرنے کا شکریہ۔
इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल में अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका ऑपरेशन की ज़बरदस्त कामयाबियों से फ़ायदा उठाकर ईरान के साथ मुआहदे के ज़रिए जंग के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि उनकी आज डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि यह मुआहदा हमारे अहम मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין, והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. नेतन्याहू का मजीद कहना है कि इसराइल की फौज ईरान और लेबनान दोनों में मुसलसल हमले कर रही है, तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर रही है और हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ चंद रोज कबल हमने 2 और जौहरी साइंसदानों को हलाक किया है और मजीद ऐसी कार्रवाइयां होना बाकी हैं। हम किसी भी सूरत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जरूर करेंगे। למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. सामीन, इस वक्त जारी जंगी सूरत हाल में सबसे गैर मामूली पेशरफ्त सदर ट्रंप का ताज़ा बयान है, जिसमें उन्होंने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी वापस ले ली है। साथ ही उन्होंने अमेरिकी अफवाज को हिदायत दी है कि आइंदा 5 दिन तक ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले को मौखर रखा जाए। याद रहे कि हफ्ते के रोज सदर ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी थी और ये मोहलत पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 4:45 बजे खत्म हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल के उन 2 शहरों का दौरा किया है जहां ईरान की जानिब से मिसाइल हमले किए गए हैं। इनमें अरद और दीमोनिया शामिल है। इस दौरे के बाद अपने बयान में उन्होंने ईरान के पासदाराने इनकलाब के सीनियर कमांडर्स को निशाना बनाने की धमकी दी है। मज़ीद तफसीलात इसराइल के उन इलाकों से हमारी इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रात ये ईरानी मिसाइल डिमोना के कस्बे में गिरा, जो इसराइल की एटमी साइट से महज चंद मील के फासले पर है, और एक दूसरा मिसाइल करीबी इलाके उरत में रिहायशी ब्लॉक से चंद मीटर की दूरी पर गिरा। इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की ये कमज़ोरी इस जंग में इसराइल के तजुर्बे को बदल सकती थी। इन हमलों में 160 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इस जंग के 3 हफ्ते गुजरने के बाद इसराइल का अपने मिसाइल दिफाई निज़ाम पर एतमाद अब भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत से ख़ानदानों का कहना था कि पनाहगाहें कई मिनट की पैदल दूरी पर हैं और बार बार बजने वाले सायरन के बाद कुछ लोगों ने अपने घरों में ही रहने का फैसला किया। इस जंग में अब तक इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से बहुत कम मिसाइल बचकर निकल पाए हैं और इसराइली रहनुमाओं का दावा है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों की भारी अक्सरियत को तबाह कर दिया है। ये हमला इस बात की याद दहानी है कि ईरान की हुकूमत के पास अब भी इस जंग को जारी रखने का कंट्रोल और सलाहियत मौजूद है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो कंट्रोल कमज़ोर हो रहा है। ये सिर्फ इसराइल का मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन मुल्कों की तरफ मिसाइल फायर किए हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बरतानवी फौजी अड्डे की तरफ मिसाइल फायर किया, हालांकि बरतानिया इस जंग में शामिल भी नहीं। आपको ये क्यों लगता है कि वो अनकरीब लंदन तक मिसाइल फायर नहीं करेंगे? इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि इस जंग ने मशरिक़ वुस्ता को बदल दिया है। आज उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से खतरा बरकरार है। आपको इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए कि इस हुकूमत को, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, रोकना होगा। इसराइल और अमेरिका पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि बाकी ममालिक के रहनुमा भी इसमें शामिल हों। इस जंग में खतरात और अहदाफ बढ़ रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि उसे ईरान और हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ मज़ीद कई हफ्तों तक लड़ाई का सामना है। दरियाए लितानी पर यह पुल, जिसके बारे में इसराइल का कहना है कि इसे आज बमबारी से उड़ाया गया ताकि हिजबुल्लाह के जंगजुओं को जनूब की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। अब तक 10 लाख लबनानी बेघर हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज को हुक्म दिया गया है कि वो गज़ा को एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए यहाँ के कुछ इलाकों में भी घरों को मस्मार कर दें। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक मौजूदा कशीदगी के असरात से दुनिया का कोई भी मुल्क महफूज नहीं रह सकेगा। उनका कहना था कि अगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू होती है तो इसके नतीजे में तवानाई का ऐसा शदीद बहरान पैदा हो सकता है जो 1970 की दहाई के आलमी तवानाई बहरान से भी ज्यादा संगीन साबित होगा। आलमी मईशत को एक बहुत बड़े खतरे का सामना है
اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہوگا. اس صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ رضوی، جو انٹرنیشنل انرجی کے ماہر ہیں. اسامہ، بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے نہ صرف یہ بیان دیا ہے بلکہ واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر یہ جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو اس کے اثرات دنیا بھر کے تقریباً تمام ممالک پر پڑیں گے اور توانائی کا ایک شدید عالمی بحران جنم لے سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ وارننگ کتنی سنجیدہ ہے؟ کیا واقعی دنیا ایک بڑے انرجی شاک کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کچھ فگرز کو دیکھیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 10 سے 11 ملین بیرلز کا جو آئل پروڈکشن ہے وہ اس وقت تک ہم لوز کر چکے ہیں، کھو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دنیا کا تیل جو کہ 20 ملین بیرل کے قریب اس راہداری، اس اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا تھا، وہ بھی اپنی ڈیسٹینیشن کو نہیں پہنچ پا رہا. لہٰذا اس سب کی وجہ سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت انرجی شاک ہے وہ اگر سب سے بڑا نہیں تو ون آف دا لارجسٹ ضرور ہے، اور اس کا امپیکٹ فار ریچنگ ہوگا، دنیا کے ہر ملک کے اوپر ہوگا. اچھا اسامہ، جب اس طرح کی وارننگز دی جاتی ہیں تو شاید لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آتا. اگر سادہ انداز میں بتائیں تو آپ اور ہم جیسے لوگوں کے گھروں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی پاکستان کے اندر تو اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ یو ایس کے اندر بھی. ہمارے یہاں اوور نائٹ کچھ 1-2 ہفتے سے پہلے ہمارے 20% آئل پرائس انکریز کر دی گئی، پیٹرول پرائس انکریز کی گئی. جب پیٹرول پرائس انکریز ہوتی ہے تو اس کا انفلیشن کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو اس کا یہ ہے جو کہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہے، وہ انٹرسٹ ریٹس کا بڑھنا ہے. جیسے ہی یو ایس کے انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے، پاکستان کے بڑھیں گے، تو انفلیشن 2 طرح سے بڑھے گی. ایک تو ہماری روپے کی قدر بھی کم ہوگی، دوسرا چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور لہٰذا اس کا اثر آپ پہ، میرے پہ، ہم سب جو کامن سٹیزنز ہیں اس کے اوپر ضرور آئے گا. پاکستان میں اسپیشلی جیسے 50% سے زیادہ ہاؤس ہولڈ کی جو انکم ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پہ جاتی ہے، تو اس کا اثر کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر بھی بہت زیادہ گہرا آئے گا. تو اوور آل انفلیشنری کرائسس کی وجہ سے ایوری ون ول سفر. اسامہ رضوی، ہم سے بات کرنے کا شکریہ. اور سامعین، اب دیگر اہم عالمی خبروں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں خالد کرامت. ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ زمین کی آب و ہوا یعنی کلائمیٹ معلوم تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ غیر متوازن ہے. اپنی سالانہ کلائمیٹ رپورٹ میں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ریکارڈ میں 2015 سے 2025 تک 11 گرم ترین سال رہے، جن میں سمندروں میں سٹور حرارت ریکارڈ سطح تک پہنچی. لندن میں انسداد دہشت گردی پولیس یہودی کمیونٹی کی 4 ایمبولینس گاڑیوں کو آگ لگانے کی واردات کی تحقیقات کر رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر اس نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار نہیں دیا اور وہ ایک آن لائن گروپ کی جانب سے ذمہ داری لیے جانے پر بھی غور کر رہی ہے. کولمبیا کی فضائیہ کا ایک طیارہ ملک کے جنوب میں پرواز کے چند لمحے بعد گر کر تباہ ہو گیا ہے. حکام کے مطابق اس حادثے کے نتیجے میں کم از کم 66 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. فضائیہ کے کمانڈر کارلوس فرنانڈو کے مطابق طیارے میں 114 فوجی اہلکار سوار تھے اور عملے کے 11 ارکان بھی موجود تھے. یہ طیارہ ایک امریکی ساختہ C-130 ہرکیولس ہے جو فوجی اہلکاروں کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہنگامی کارکنان کو جائے حادثے پر بھیجا گیا ہے جہاں انہیں ملبے میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. حادثے کی وجہ کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، لیکن ایک فوجی ذرائع نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ 58 فوجی، 6 فضائی اہلکار اور 2 پولیس افسر ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 فوجی ذرائع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بھی بتایا کہ ہلاک شدگان کی تعداد 66 ہے. یہ واقعہ کولمبیا کی فضائیہ کے حالیہ تاریخ میں سب سے مہلک حادثات میں سے ایک ہے. O indicios de que se hubiera tratado de un atentado por parte de algún grupo armado ilegal. A nuestros militares y policías caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. Que Dios y la Virgen los tengan en su santo reino. کیوبا میں ایک بار پھر ملک بھر میں بجلی کا نظام مکمل طور پر بند ہو گیا ہے. حکام کے مطابق اس بحران کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے عائد معاشی ناکہ بندی یعنی فیول بلاکیڈ ہے، جس نے ایندھن کی فراہمی کو شدید متاثر کیا ہے. کیوبن وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ بجلی کا پورا نظام بیٹھ چکا ہے اور اسے بحال کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوششیں جاری ہیں. قابل ذکر بات یہ ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر پورے ملک میں بجلی کے مکمل تعطل کا یہ دوسرا واقعہ ہے. کیوبا کے دارالحکومت ہوانا سے BBC نیوز کے ریجنل نمائندے لیو گرانٹ کی رپورٹ عمر آفریدی کی آواز میں.
क्यूबा में एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी बार है कि एक से दूसरे कोने तक सारा का सारा जजीरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। अमेरिका की तरफ से ईंधन की तकरीबन मुकम्मल नाकाबंदी की वजह से पिछले 3 महीनों में एक भी ऑयल टैंकर क्यूबा नहीं पहुंचा है। सर जंग से अब तक ये क्यूबा में ईंधन का बदतरीन बहरान बन गया है। ना घरों के अंदर पकाने का इंतज़ाम है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं और ना कारों और जनरेटरों के लिए पेट्रोल। क्यूबन शहरी इस सूरत हाल से आजिज़ आ रहे हैं। बुरी हालत है। ये सियासी, माशी और समाजी बहरान है जो दिहाइयों से जारी नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। ये एक और सरदर्द है और ना बूढ़ों और ना जवानों के पास काम है। हर चीज़ रुकी हुई या ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त बुनियादी सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल और कितनी देर कायम रह सकती है। क्यूबन अमेरिका की तरफ से आयद ईंधन की नाकाबंदी के असरात का मुमकिन हद तक मुकाबला कर रहे हैं, मगर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 10 रोज पहले 26 घंटे तक बिजली ना होने के बाद मुजाहिरीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी दफ्तर को आग लगा दी थी। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप को यकीन है कि वो क्यूबा में अशरों पर मुहित कम्युनिस्ट हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि क्यूबा को कब्जे में लेने का फख्र मुझे हासिल होगा। हाँ, एक तरह से क्यूबा पर कब्जा। मगर इस वक्त क्यूबा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत खाम तेल की है, वो चीज़ जिसके बारे में ट्रंप इंतज़ामिया बज़िद है कि नहीं मिलेगी। सामीन 23 मार्च को योम पाकिस्तान के मौके पर दुनिया भर में बुलंदो बाला इमारतों को पाकिस्तानी परचम के सब्ज और सफ़ेद रंगों की रोशनियों से रोशन करने की रिवायत मौजूद है। इस साल भी 23 मार्च को मुख्तलिफ ममालिक से ऐसे ही मनाजर देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहमियत के हामिल दिन पर सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही किया जाता है, बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर उन ममालिक के कौमी दिनों के मौके पर अपनी आम और बुलंद इमारतों पर उनके कौमी परचम के रंगों से चरागा करते हैं। कनाडा के अहम और बड़े तिजारती शहर मिसिसागा में 23 मार्च यानी योम पाकिस्तान के मौके पर शहर के मरकज में कायम सिविक सेंटर के क्लॉक टावर को पाकिस्तान के परचम के सब्ज और सफ़ेद रंग की रोशनियों से रोशन किया गया। योम पाकिस्तान के मौके पर दोहा में भी ये मनाजर तब देखने को मिले जब कतर में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से स्काईलाइन की पाकिस्तानी परचम के रंगों से सजी तस्वीर सामने आई। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से एक्स पर ये तस्वीर सामने आई और ये लिखा गया कि कतर में शेराटन होटल, दी टॉर्च और लोसाइल के अल जाबर ट्विन टावर्स पर हमें पाकिस्तानी परचम के रंग दिखाई दिए। एक्स पर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मजीद इन तस्वीर के साथ लिखा कि ये पाकिस्तान और कतर के दोस्ताना और यकजहती का शानदार मुजाहरा है। 23 मार्च योम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफीर की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आई, जिसमें उन्होंने बताया कि आज़रबाईजान में बाकू ओलंपिक स्टेडियम को पाकिस्तान के परचम के सब्ज और सफ़ेद रंगों की रोशनियों से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। कुछ ऐसे ही मंजर हमें योम पाकिस्तान के मौके पर दुबई के मारूफ बुर्ज खलीफा पर भी देखने को मिले, जब पाकिस्तान का कौमी परचम आसमान को छूते इस बुर्ज पर नुमाया हुआ। साफी मुबशर जैदी की ट्वीट भी हमें एक्स पर 23 मार्च को नजर आई, जहां उन्होंने लिखा कि घर जैसा एहसास। इस्तांबुल में तुर्की का मशहूर बॉस्फोरस पुल पाकिस्तान से मोहब्बत में सब्ज रंग में रंग दिया गया। उन्होंने बॉस्फोरस पुल की एक तस्वीर भी शेयर की। साफ़ी मुबशर ज़ैदी ही की तरह साफ़ी मुर्तज़ा अली शाह ने भी लंदन से 23 मार्च के रोज़ एक वीडियो शेयर की, जिसके साथ उन्होंने एक्स पर लिखा कि योम पाकिस्तान के मौके पर खसूसी तकरीब के दौरान वेस्ट मिनिस्टर एबी पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया, जो एक सालाना रिवायत है। उन्होंने मजीद कहा कि वेस्ट मिनिस्टर एबी के एक तर्जमान के मुताबिक ये रिवायत है कि किसी भी दौलत मुश्तरका मुल्क के कौमी दिन के मौके पर अगर उस मुल्क का आला नुमाइंदा एबी की एवन सॉन्ग सर्विस में शिरकत की दावत कबूल करे तो उस मुल्क का परचम चर्च या उसके आसपास लहराया जाता है। 23 मार्च के ही मौके पर स्पेन में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से चंद तस्वीर शेयर की गईं और एक्स पर एक पैगाम में लिखा गया कि मैड्रिड की मशहूर फाउंटेन योम पाकिस्तान की मुनासबत से सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजाया गया है। इंडिया में अगले माह 4 रियासतों यानी आसाम, मगरबी बंगाल, केरला और तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी
पांडिचेरी में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें 17 करोड़ वोटर्स 824 नशिस्तों के लिए अपनी राय देंगे। सियासी मुबसरीन के मुताबिक मुसलमानों का फैसला कुन किरदार बीजेपी और दीगर जमातों की कामयाबी या नाकामी का तयन करेगा। आसाम और मगरबी बंगाल में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 35% और केरला में 27% है, जबकि तमिलनाडु और पांडिचेरी में ये तनासब 6% के करीब है। बीजेपी आसाम में पहले से मजबूत है, मगर मगरबी बंगाल, केरला और तमिलनाडु में इसके लिए कामयाबी मुश्किल नजर आती है। इंतखाबात में मियाँ मुसलमानों के तनाज़े ने अहमियत अख्तियार कर ली है। असम में बीजेपी बांग्ला ज़बान बोलने वाले मुसलमानों को हदफ बनाकर हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश करती है, जबकि मगरबी बंगाल में टीएमसी खुद को मुसलमानों का मुहाफिज जाहिर करके वोट हासिल करती है। माहिरीन के मुताबिक ये तकसीम बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, खासतौर पर जब मुस्लिम अक्सरियती हल्के महदूद हो गए हों। इंतखाबात का नतीजा न सिर्फ रियासतों की सियासी सिमत तय करेगा, बल्कि कौमी सियासत पर भी असर डालेगा और आइंदा साल होने वाले 7 अहम रियासती इंतखाबात के लिए भी पेशरफ्त का इशारा फराहम करेगा। बीजेपी की कोशिश है कि आसाम में इक़्तिदार बरकरार रखे, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में जीत के करीब पहुंचे और केरला में अपना असर मजबूत करे। माहिरीन के मुताबिक ये 4 रियासती इंतखाबात बीजेपी के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और डीएमके के लिए भी अहम है, क्योंकि उनका असर अगले साल के बड़े इंतखाबात और मुल्क की कौमी सियासत पर बराह रास्त पड़ेगा। ईरान और अमरीकी और इसराइली जंग के तनाज़र में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में श्रीनगर में लोगों ने ईद से इमदादी मुहिम का आगाज कर दिया है। लोगों ने नकदी रकम के साथ साथ गाड़ियां, जेवरात और कीमती सामान भी अतिया की हैं। मज़ीद तफसील हमारे साथी रियाज मसरूर की इस रिपोर्ट में। ये किसी मस्जिद या खानकाह की तामीर के लिए चंदा जमा करने का स्टॉल नहीं है। यहाँ लोग ईरान के लिए ईद से जारी इमदादी मुहिम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आजकल ऐसे स्टॉल्स वादी के श्रीनगर, बड़गाम और बारामूला अजला में जगह जगह देखे जा सकते हैं। मगरबी एशिया में जारी जंग के बरह रास्त असरात तो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर मुरतब नहीं हुए, लेकिन ईरान और कश्मीर के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी, तमद्दुनी और मजहबी ताल्लुकात की वजह से ईरान में जो सूरत हाल है उसके हवाले से यहाँ एक जज्बाती लहर उमड़ आई। ईरान में जिस तरह की तबाही हो रही है उसके लिए कश्मीरियों ने जज्बाती तौर पर इस तरह के स्टॉल्स जगह जगह और गांव-गांव और बस्तियों में लगा रखे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने अतियात दिए। और अतियात सिर्फ नकदी की सूरत में नहीं बल्कि जिन्स की सूरत में भी कुछ लोगों ने गाड़ियां दी, बाइक्स दी, बर्तन जो तांबे के महंगे होते हैं और ख़ास तौर से गोल्ड ज्वेलरीज भी दी गई। यहाँ पर ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं और देखते हैं कि इस कैंपेन का किस तरह से पब्लिक में रिस्पांस मिला उनको। ये लगभग करोड़ों की बात है अब जो थ्रू आउट कश्मीर जो कलेक्शंस हो रही हैं, और इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात आ रहे हैं। इसके अलावा तांबे के आप देख ही रहे हैं, ये थोड़ा सा रखा हुआ है, फाइल्स हैं, स्टॉक्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इस लिहाज से हमने यहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपील की। डोनेशन में आ रही नकदी, जेवरात और दीगर साजो सामान को मकामी मस्जिदों में जमा किया जाता है। कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, मागाम तक ही महदूद नहीं है, पूरे इंडिया में इस वक्त कलेक्शंस हो रही हैं। मर्द और ख़वातीन के साथ साथ बच्चे भी इस इमदादी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इस डोनेशन की सबसे यूनिक और ख़ास बात यह है कि लोग सिर्फ अपना कैश ही यहाँ पे डोनेट नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जो भी अपना वैल्यूएबल एसेट है वो सब वहाँ पे ये डोनेट करें। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आदों ने अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट जो औरत का होता है वो गोल्ड होता है, उन्होंने अपना वो गोल्ड डोनेट किया है, किसी ने कॉपर किया है। और जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं जिनके पास सबसे प्यारी चीज़ उनकी होती है जो माँ बाप उन्हें देते हैं, वो अपने साइकिल्स हैं। बिना किसी चीज़ के वो ये सोचे कुछ समझे उन्होंने अपने ये साइकिल्स यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। ईरान के रहबर आला सईद अली खामनेई की अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में हलाकत के बाद से ही कश्मीर में शिया आबादी नाराजगी का इजहार करती रही है। यकम मार्च को हुए एहतजाजी मुजाहिरों में सुन्नी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया था।
भारत के शहर लखनऊ अपनी तहजीब के साथ साथ जायके के लिए भी जाना जाता है। ये शहर कई पकवानों के लिए मशहूर है। यहाँ की सवैयाँ भी इनमें से एक हैं। यहाँ कई तरह की सवैयाँ बनाई जाती हैं, मगर मुजफ्फर और कीमामी सवैयाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। जानिए सवैयों की लखनऊ पहुंचने की कहानी अमन खान से। पुराने लखनऊ के खंजर का तकिया इलाके के एक कारखाने की छत पर सब सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि महीन महीन धागे पूरी छत पर बांस में लटके हों। लेकिन ये धागे नहीं, सेवई है जो इस कारखाने में ईद से पहले तैयार की जा रही है। सेवई खाते वक्त अंदाजा नहीं होता कि ये कितनी मेहनत से तैयार हुई है। ये सेवई पूरी दुनिया में अलग अलग रूप में खाई जाती है, उसका इस्तेमाल होता है। कहीं इसको नमकीन खाया जाता है, कहीं इसको मीठा खाया जाता है, कभी इसको कोई बेमिसली समझ के खाता है, कभी कोई इसको लच्छे समझ के खाता है, अलग अलग तरह से। लेकिन जो लखनवी प्रक्रिया है इसकी सिवई बनाने की, ये बहुत अच्छे से है। एक परंपरागत मशीन है जो पहले हाथ से चला करती थी, अब लेकिन उसके अंदर मोटर्स का इस्तेमाल होने लगे। उस मशीन में ये पूरी तरह से सिवई पूरी बारीक बारीक परतों में निकल के आती है। उसके बाद फिर इसको आप जैसे देख सकते हैं कि इसको सुखाने की एक प्रक्रिया होती है। लखनऊ में आज भी सेवई बनाने में हाथ का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पहले इसे 6 घंटे धूप में सुखाया जाता है और फिर 12 घंटे भट्टी में पकाया जाता है। भट्टी में करीब 50 किलो लकड़ी जलाई जाती है और फिर उस लकड़ी को बाहर निकाल लिया जाता है। भट्टी के अंदर ही हीट में सेवई धीरे धीरे भुनती है। रमजान पिछले 20 साल से सेवई बनाने का काम कर रहे हैं। उनका तजुर्बा उन्हें बता देता है कि सेवई कब सफेद से सुनहरी हो गई। हमको करते हुए ये 20 साल हो गया। मशीन से निकलता है, सुखाया जाता है, फिर उसका बंडल बनाया जाता है। ये बंडल फिर उसको भट्टी जलाते हैं और जलाने के बाद सारा कोयला जो है निकाल लेते हैं। फिर उसको जो हीट देखना पड़ता है कि अब ये डालने लायक हो गया, डालने लायक हो गया तो डाल दिए। और फिर उसको जो है 10 घंटे 12 घंटे के बाद फिर उसको निकालते हैं, फिर जला देते हैं। हाथ डाल के देखते हैं। 20 साल हो गए तो इतना तो अंदाज़ा ही है कि अब ये अरे वैसे ही कभी हो गया 19-20 तो हो गया, नहीं तो हाथ डालते हैं, देखते पता चल जाता है कि तेज़ है या नॉर्मल है, भरने लायक। एक भट्टी में जो है 50-55 किलो लकड़ी लगता है। ये जलाने में कम से 1.5-2 घंटा लगता है, सवा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लग जाए। फिर उसको पूरा आग बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसमें बंडल जो रहता है 40 बंडल इसमें डालते हैं। 9 कुंटल 10 कुंटल माल रहता है इसके अंदर। वही 10 घंटे 12 घंटे भट्टी के अंदर माल रहेगा। फिर ये सफ़ेद से जो है लाल होगा। ये ढक्कन बंद कर देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, थोड़ा आग मुंह पे डाल देते हैं। भट्टी जलाया, माल अंदर डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया, मिट्टी लगा दिया, आग डाल दिया। इसका काम अब हो गया। लोग इसको बिल्कुल नहीं बना सकते, यहाँ तक कि ये आप घर पे अगर माइक्रोवेव या ओवन में या किसी में करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं, क्योंकि इसका बहुत ही पर्टिकुलर टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर से ज़रा भी छेड़छाड़ आपने की तो सिवई या तो ज़्यादा वो हो जाएगी या कच्ची रह जाएगी। इसलिए इसके परफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर ध्यान रख के उसके बाद इसको भूना जाता है। आपको मैंने बताया कि लकड़ी पूरी बाहर निकाल ली जाती है और जो इसका ओवन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बिल्कुल सेट हो जाता है, तब इसके अंदर सिवई रखी जाती है और वो फिर धीरे 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 उससे और ये स्मोकी फ्लेवर भी लेती है अपने अंदर। सेवई का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। इतिहासकार बताते हैं कि ईरान में सेवई काफी मशहूर थी। मुगल बादशाह सेवई भारत लेकर आए। अवध के नवाब ईरानी ओरिजिन के थे और उनके जरिए सेवई लखनऊ पहुंची। सेवई की जो खासियत है वो ये है कि वो बहुत मीठी होना चाहिए। अगर वो फीकी हो गई तो उसमें मज़ा नहीं है। उसमें दूध और उसके साथ साथ बालाई और मेवे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो उसमें अंदर मिक्स भी किए जाते हैं। फिर उस पर गार्निशिंग भी होती है। फिर चांदी का वरक़ या सोने का वरक़ जो है उसकी भी लेयरिंग होती है, ऊपर से वो भी लगाया जाता है। तो ये चीज़ें तो अवध में भी या नवाबीन अवध के दौर में सिवई जो होती थी उसमें जो एक रिचनेस होना चाहिए है वो रिचनेस होती थी। उसमें अरोमा जो है वो होगा, जैसे यहाँ पर अगर आपने कहीं पर पक रही है तो दूर आप उसकी खुशबू जो है वो सूंघ लिया और उसकी जो मिठास, उसकी जो चाशनी होती है, उसकी मिठास की जो खुशबू होती है, उससे इंसान समझ जाएगा कि सिवैयाँ जो है पक रही हैं। लखनऊ अपनी तहजीब के साथ साथ जायके के लिए भी जाना जाता है। सेवई भी यहाँ कई तरह की बनती हैं। लखनऊ में बहुत तरह की सिवैयाँ हैं। ख़ास करके जो सबसे मशहूर है वो मुज़ाफ़र है।
यहाँ पर सिवई, उसके बाद यहाँ क़िमामी सिवई जो है वो बहुत मशहूर है। दूध की सिवइयों का भी बहुत रिवाज है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो मुज़ाफ़र और क़िमामी सिवई है। मुज़ाफ़र की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, अनानास के मुज़ाफ़र की सिवई, आम के मुज़ाफ़र की सिवई, यानी सीजनल फलों के जो है उससे भी सिवई को बनाने का काम होता है। ईद को तो सेवइयों वाली ईद भी कहते हैं। लोगों को पूरे सहार इंतज़ार रहता है कि कब ईद आए और हम कब सेवइयाँ खाएं। इंसान एक चमचा खाए तो नियत सैर हो जाए। लखनऊ पे पानी में असर है, इसका असर जो यहाँ का मज़ा है और कहीं नहीं मिलता नहीं है। अमन खान की इस रिपोर्ट के साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के बारे में एक ईरानी सफारतकार ने CBC न्यूज़ को बताया है कि इस बातचीत के मामूली इम्कानात मौजूद हैं। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उनका कहना था कि अगर इन मुज़ाकरात के हवाले से हतमी फैसला हो जाता है तो दीगर जगहों के अलावा इस्लामाबाद भी मेज़बानी का मुकाम हो सकता है। उनका कहना था कि हम अपनी वजारत खारजा की जानिब से तफसीलात के मुंतज़िर हैं। ख्याल रहे कि इतवार को अमरीकी सदर ने दावा किया था कि कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका और ईरान में निहायत मुस्बत, नतीजा खेज और तामीरी बातचीत हुई है। दूसरी जानब कतर की वजारत खारजा का कहना है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म करवाने की कोशिशों का हिस्सा नहीं है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद अल अंसारी का कहना था कि हमारी तवज्जो अपने मुल्क पर हमलों के खात्मे और अपनी सरजमीन के दिफा पर है। खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद ईरान के साथ नॉर्मल ताल्लुकात के सवाल पर उनका कहना था कि हम अपना महल वकू तब्दील नहीं कर सकते। जब उनसे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि इन मुज़ाकरात में जो शामिल हैं ये सवाल आप उनसे पूछें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान राब्ताकारी और सिफारती तरीकों से मशरक़ वुस्ता और खलीज फारस में जारी तनाज़े को हल करवाने के लिए कोशा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बैनुल अक़वामी मीडिया पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार अदा करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ताहिर अंद्राबी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन बातचीत में पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक या तरदीद नहीं की। ताहम उनका कहना था कि सिफारतकारी और बातचीत का तकाजा है कि अक्सर मामलात पर खामोशी से आगे बढ़ा जाए। ईरानी मीडिया पर नशर होने वाली इतलात के मुताबिक मोहम्मद बाकिर जुल्कतर को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। इससे कबल अली लारीजानी इस ओहदे पर फाइज थे। वो 17 मार्च को तेहरान पर एक हमले में हलाक हुए थे। मोहम्मद बाकिर माजी में पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर और मुल्क के नायब वजीर दाखिला के तौर पर भी काम करते रहे हैं। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ मुहिम के दौरान इसराइल के फौजी एहलकार जनूबी लेबनान के बड़े हिस्सों का कंट्रोल संभालेंगे। काट्स कहते हैं कि इसराइली फौज दरियाई लेतानी तक सिक्योरिटी जोन कायम करेगी, जो कि लेबनान इसराइल सरहद से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उनके मुताबिक बेघर होने वाले लेबनानी शहरियों को शुमाली इसराइल के महफूज हो जाने तक उन इलाकों में वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसराइली वजीर दिफा ने मजीद कहा कि दहशत गर्दों और असले की तरसील के लिए हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल 5 पुलों को भी उड़ा दिया गया है।